स्टडी ऑफ एजेसर चैनल को स्वागत करुच्ची पिलामाने समस्त को स्वागत। तो आज वीडियो आम आलोचना करबा पिलामाने एमआईएल ओडिया रो बुझिला। तो एमआईएल ओडिया रो मॉक टेस्ट अर्थात पिलामाने आसीगला तुम मानकर एमसीक्यू प्रश्न 50 टी बुझिला। तो पूरा पूरी 50 टी पिला माने एमसीक्यू रहिबो तुम मानकर जहाँकि तुम माने कहि परिबो पिलामाने मॉक टेस्ट। मु कहितली जे पिलामाने मॉक टेस्ट एमसीक्यू गुड़िक प्राक्टिस करवा बहुत इंपोर्टाट कहीं जेते भी एग्जाम पिला माने प्रिपरेशन करो ना कहीं निजकू टेस्ट करवा निजकू प्राक्टिस करवा क्वेश्चन गुड़िक बहुत इंपोर्टाट पिला माने बुझीला। तो तेणु ये जो 50 टी एमसीक्यू प्रश्न रहिबो पिला माने बहुत इंपोर्टाट रहिबो तुम मानकर 2026 बोर्ड परीक्षा पूरा ग्यारंटी दउची पिला माने एतिकी जदी गोटे पिला एमसीक्यू गुड़िक भल भाव प्राक्टिस कर दउची एमसीक्यू प्रश्न छाड़बार तार पूरा पूरी प्रश्न ना परीक्षा हल गोटे भी एमसीक्यू प्रश्न छाड़ी आसब ना उभय गद्य बुझीगला। तो उभय गद्य एवं पद्य पिला माने एवं गल्प बुझीगला। तो गल्प एवं ग्रामर पिला माने पूरा पूरी रहिबो तुम मानकर 50 टी एमसीक्यू प्रश्न। देन चैनल को जदि प्रथम थर पे आछंती माराथन गुड़िक पे आसो प्लस टू बोर्ड परीक्षा भल भाव में प्रिपेरेसन करने चाहते लैपटॉप बाबद को जब 30,000 टका पाइबार अच्छी देन चैनल को एवं सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करने पे जमार भूलु ना कहीं सब किसी फ्री ऑफ कॉस्ट तुमने पाइपर। आउ जदि पिला माने व्हाट्सएप ग्रुप रे हमर जॉइन होना ताने डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक अच्छी पिला माने शीघ्र शीघ्र जाकि जॉइन होतु कहीं पीवाई को प्रोवाइड कर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर गुड़िक तुमको प्रोवाइड कर बुझीगला। तो शीघ्र शीघ्र जॉइन कर जातु। चलतु देखा प्रथम प्रश्न कौन रही देखो पे मैंने यहाँ 2022 तुम मानकर एग्जाम क्वेश्चन। तो 50 टी एमसीक्यू रहिबो तुम मानकर केउ शासन रे शासित ओ शासक एक ओ अभिन्न पिला माने ए राजतंत्र ना गणतंत्र ना एकछत्रवाद ना व्यक्तितंत्र कौन हम आंसर ना गणतंत्र शासन नाई कि गणतंत्र शासन होची एक अभिन्न। नेक्स्ट प्रश्न मेंढा शाल रे गधिया केउ पोशाक रहे पिला माने ना मेंढा शाल रे गधिया से गधिया पोशाक ही रही थाए नाई कि से गधिया पोशाक रही थाए। तो पिला माने एटा होची तुम मानकर मेंढा पोशाक बुझीला। तो मेंढार पोशाक ही रही थाए गधिया पोशाक हम ना मिस्टेक रे मु कहीदेली गधिया पोशाक। नेक्स्ट प्रश्न भल मंद चिन्हबार योग्यता हाँ आ गोटे कथा किसी जदि पढ़ी ना एपर्यंत बहुत पिला माने कमेंट करुचंती एवं से कमेंट रो पिला माने रिप्लाई देवा पई समय तुमने जानी समय अभाव दृष्टि मुझे तुमको रिप्लाई दे पारना पे से मुझे दुखित किंतु पे बारंबार कही जॉइनिंग बटन जो शो होची पे जॉइनिंग कर जाओ डेफिनेटली तुमने कमेंटर किसी उत्तर पाइपर कहीं जेहेतु कमेंट गुड़िक हाइलाइट होगी जेहेतु शो हम पे कहीं बिजी शेड्यूल भितर मुझे समय बाहर करके तुम रिप्लाई देवी एमती नुहे पे खाली समय को मु देखिकी एवं समय न होबारु मु तुमको उत्तर दे पारना बुझीगला। तो तेणु किसी असुविधा नहीं पिला माने जदि जॉइन हो तुम मान बेनिफिट पाइपर तुमने यही सब सुविधा एवं जदि जॉइन हो पिला माने किसी कथा नहीं मुझे बिजी शेड्यूल भितर टाइम बाहर करके तुमको उत्तर देवाई चेष्टा करुच्ची। तेणु पिला माने कहते हैं सर एबेठू क्लास करके भल मार्क 60% रखिपारि। तो 60% कौन पिला माने एबेठू जदि भल भाव में तुमने क्लास कर 80% 85% रखिबार ए ग्यारंटी मुझे तुमको दूसरी किंतु कंटिन्यू क्लास गुड़िक अटेंड करवा दरकार एवं समस्त सांगसाथी मानक पिला माने शेयर कर दिंतु। मुझे जी दूसरी पिला माने 100% ग्यारंटी दूसरी परीक्षा आसो कहीं एक्सपीरियंस अच्छी प्रति वर्ष पिला माने कोचिंग सेंटर रे पढ़े पढ़े अभिज्ञता अच्छी एवं यही प्रश्न ही आसो तुम मानकर बोर्ड परीक्षा बुझीगला। भल मंद चिन्हबार योग्यता केउ जेउठी नाही सेठारे मुख्यतः कहार जय हुए ना प्रोपागंडार ही जय हुए। बेसी कथा कहबिनी पिला माने कहीं जो मैंने पढ़ा कथा से ही पढ़े आ अदर पिला माने जो मैंने पढ़ाई चाहूना से जापारती वीडियो छाड़ी पिला माने किसी असुविधा नहीं कहीं एग्जाम अल्प दिन रहा क्या पिला माने मुझे डिमोटिवेट करना सबू पिला सामान। तेणु मुझे कहूँ पिला माने जहाँ जो करूँ ना कहीं क्लास गुड़िक कंटिन्यू करूँ कहीं एग्जाम अल्प दिन रहा बुझीगला। तो गण शिक्षा और गणचेतनार अभाव थिबा जाए कहार सफलता आशा करवा विडंबना कहार सफलता आशा करवा विडंबना रे ना गणतंत्र सफलता आशा करवा विडंबना। दरबार रे जोग देउथिबा राजा मानकर सर्वस्व कौन थिला पिला माने पूरा पूरी 50 टी रहिबो पिला माने गद्य पद्य गल्प ग्रामर सबु किछि रहिबो। तो कौन थिला ना गंथा घर थिला नाइ कि रे गंथा घर थिला। नेक्स्ट प्रश्न दुखी रंकी को शोषण करी राजा माने विदेशी को
कौन खुआउथिले अरे कौन खुआउथिले अरे कुकुड़ा अंडा खुआउथिले नाଇଁ कि कुकुड़ा अंडा दउथिले प्रोटीन पाइबो कुकुड़ा अंडा खाइले प्रोटीन मिलिबो नाଇଁ कि रे कुकुड़ा अंडा दउथिले। नेक्स्ट प्रश्न भंगा माटियारू पानी बोही जिबा परी अरे मनीष जीवनरू कौन सरी जाउची रे अरे कौन सरी जाउची ना मनीषर आयु सरी जाउची नाଇଁ कि रे बल सरीबो कि रे अरे धन सरीबो कि यौवन सरीबो नाଇଁ तो आयु सरी जाउची नाଇଁ कि समस्ते सेई मृत्यु ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହବା ନିଶ୍ଚିତ ପିଲାମାନେ ନାଇଁ କି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଲୋଭ ମଦ ତେଜି କେଉଁ ଗୁଣ ଭଜିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ନା ଲୋଭ ମଦ ତେଜି ସତ୍ତ ଗୁଣ ପିଲାମାନେ ସତ୍ତ ଗୁଣ ନାଇଁ କି ସତ୍ତ ଗୁଣ ଭଜିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। କାହାକୁ କ୍ରୋଧ ଓ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି କାହା କହିଛନ୍ତି ରେ ଆରେ କାଳ ନାଇଁ କି କାଳ ହଠାତ୍ ଆସିଯିବ ନାଇଁ କି କାଳ ହଠାତ୍ ଆସିଯିବ ତେଣୁ ତାକୁ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ତାପସଙ୍କ ଅଶାନ୍ତି ନାଶକ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ନା ତାପସଙ୍କ ଅଶାନ୍ତି ନାଶକ ବୋଲି କାହା କୁହାଯାଇଛି ରେ ନା ଆମର ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ନାଇଁ କି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ତରୁଲତା ଗଣ କଣ ଶୁଣି ଅଥୟ ହେଉଥିଲେ ଆରେ ତରୁଲତା ଗଣ କଣ ଶୁଣି ଅଥୟ ହେଉଥିଲେ ରେ ନା ଲବକୁଶ ରାମାୟଣ ଗାନ ଶୁଣି ନାଇଁ କି ଲବକୁଶଙ୍କ ରାମାୟଣ ଗାନ ପୁରାପୁରି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ତମମାନଙ୍କୁ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଲିଭ ହେଉନାହିଁ ତମାନେ PY କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବ କାହିଁକିନା ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଲରେଡି ପିଲାମାନେ ରିପିଟ୍ ହେଇଛି। ଶିଶୁଦ୍ୱୟ ମହର୍ଷିଙ୍କ ସହିତ କାହାର ପଦପଙ୍କଜ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ କାହାର ରେ ନା ରାମଙ୍କର ନାଇଁ କି ରେ ରାମଙ୍କର ପଦପଙ୍କଜ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। କଣ ଶୁଣି ସୀତାଙ୍କ ହୃଦୟ ହାଣି ହୋଇଯାଇଥିଲା ରେ କଣ ଶୁଣି ହାଣି ହୋଇଯାଇଥିଲା ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ଗ୍ରହଣ ବୁଝିଗଲା ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ଗ୍ରହଣ କଥା ଶୁଣି এইଭଳି ହୋଇଥିଲା ସୀତାଙ୍କର। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଶତାବ୍ଦୀର ସିଂହଦ୍ୱାରରୁ କିଏ ଭବିଷ୍ୟତର ବାର୍ତ୍ତା ଆଣିଛି ନା ଶତାବ୍ଦୀର ସିଂହଦ୍ୱାରରୁ ଦୂତ ବାର୍ତ୍ତା ଆଣିଛି। ଦୃଢ଼ ଓ ରୂଢ଼ ହୋଇ ଦାସତ୍ୱ ବିରୋଧରେ କଣ ନେବାକୁ କବି କହିଛନ୍ତି ଆରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଅ ଆରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଅ ପିଲାମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଅ ଆଉ ନିଜକୁ ହୀନ ମନେ କର ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ନିଜକୁ ସୁଦୃଢ଼ କର ଜାଗ୍ରତ ହୋଇପଡ଼ ନାଇଁ କି ଲୋକମାନେ ଅଶିକ୍ଷିତ ନିରକ୍ଷର ହୋଇଥିବାରୁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନେକ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଆରେ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟ କେତେ ଥର ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଛି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ଖବରକାଗଜରେ ଶାସକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଶୀର୍ଷକ ଅଗ୍ର ଲେଖାଟି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା କେଉଁ କାଗଜରେ ନା ସଣ୍ଡେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ନାଇଁ କି ସଣ୍ଡେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡରେ ପିଲାମାନେ ସଣ୍ଡେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା प्रश्न देखु नोट बही पढ़ा लोक केउ पुस्तक लेखिपारे नहीं रे अरे केउ पुस्तक लेखिपार ना ना मौलिक पुस्तक केबे भी लेखिपार ना। हीराकुद बंदरू पानी झरला परी सारा वर्ष जाक कौन आस्ते आस्ते बाहर अरे कौन बाहर परीक्षा फल ना कि पूरापूरी परीक्षा फल रेजल्ट रेजल्ट पिला माने बाहर ना कि रेजल्ट बाहर आस्ते आस्ते हीराकुद पानी झरला परी। नेक्स्ट प्रश्न आगे मेट्रिकुलेसन पास करी लोक केउ काम चलाई देउथिले अरे केउ काम चलाई देउथिले रे ना मजिस्ट्रेट काम नहीं कि दूरबंधु बोली लेखक काहाकू संबोधन करिसेंती अरे दूरबंधु बोली काहाकू करिब रे एई बारी बाह नहीं कि बारी बाह को करा जाईछि। नेक्स्ट का थारे बदान्यतर महत्व बढ़ी उठे पिला माने ना दरिद्र ठारे बदान्यतर महत्व बढ़ी उठे प्रतिदिन जंत्र दानर दानवर पारणा होई सुद्धा किए वंश बुद्धि करी चलीछि पिला माने किए वंश बुद्धि करी चलीछि रे वंशवन नाई कि वंशवन कर चली आजिकल किए 60 पौटी पाइले तृप्त हुअन्ति किए हुअन्ति रे पिला माने ना नीलाचल नाथ किए रे ना नीलाचल नाथ लेखक काहाकू महाकृपण बोली कहैचंती काहाकू कहैचंती ना अंबुपति पिला माने अंबुपति को कहा जायछि। नेक्स्ट प्रश्न आउ 25 टी एमसीक्यू रहइबो पिला माने एई 50 टी एमसीक्यू रु बुझला तो जो 50 टी एमसीक्यू मु डिस्कशन करूची एई 50 टी एमसीक्यू कहार केते रहिला मते कमेंट बॉक्स रे जणैबो निश्चित भाव पिला माने मु देखिबी तुम माने केते मार्क रखि पारुचो 50 रु 50 आनी पारुचो ना काहे की बुझला तो निश्चित भाव पिला माने टार्गेट करंतु 50 रु 50 आनी पई। केउ बाक्स रे अति यत्न रे सुरक्षित थिला परलोकगत अरुणर फोटो खंडी केउ बाक्स ना वेलवेट बाक्स नहीं कि रे वेलवेट बाक्स रे
1923 ସାଲରେ ସୋମନାଥ ମହାପାତ୍ର ବ୍ରିଟିଶ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ଠାରୁ କ'ଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥିଲେ? ଏ ପୁରସ୍କାର, ନା ସନନ୍ଦ, ନା ମାନପତ୍ର, ନା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା? କ'ଣ ଥିଲା? ନା ସେ ସନନ୍ଦ ପାଇଥିଲେ, ନାଇଁ କିରେ ସନନ୍ଦ ପାଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ହେମମାଳା କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ଏତିକି କାନ୍ଦ କାନ୍ଦି ନଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? 15 ବର୍ଷ, ନାଇଁ କି? ଏମିତି କାନ୍ଦ ସେ 15 ବର୍ଷ କାନ୍ଦି ନଥିଲେ ରେ, କେବେ ବି କାନ୍ଦି ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ମରିବାରୁ ସେ କାନ୍ଦିଛନ୍ତି। କେଉଁ ସମୟରେ ଦୁଇଟି ହଂସ ସରୋବରରେ ଉପନୀତ ହେଉଥିଲା? କେଉଁଦିନ ଉପନୀତ ହେଉଥିଲା? ଆରେ ବର୍ଷା ଋତୁରେ, ନାଇଁ କିରେ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ହଂସ ମାନେ ଉପନୀତ ହେଉଥିଲା। ହଂସ ମାନେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ। ଏହା କିଏ କହିଛି? ଆରେ ଏହା କିଏ କହିଛି ରେ? ଆରେ ଏହା ବକ କହିଛି ରେ, ବକ ବକ, ନାଇଁ କି? ଉଡ଼ନ୍ତା କଛପଟିକୁ ଦେଖି ରାଜା କ'ଣ କହିଥିଲେ ରେ? ଆରେ ରାଜା କହିଥିଲେ ବିଚିତ୍ର, ନାଇଁ କିରେ ବିଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାଜାଙ୍କ ଧମକ କିଭଳି ସଭାସଦ ବର୍ଗଙ୍କ କୋହ କାନ୍ଦଣାକୁ ନିସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲା? କିପରି ରେ? ନା ବୁଲଡୋଜର ପରି, ନାଇଁ କିରେ ବୁଲଡୋଜର ପରି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପୁରା 50ଟି MCQ ରହିବ ପିଲାମାନେ। ଅପରାଧୀ ର ବିପରୀତ ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ? ଗ୍ରାମାର ଆସିଗଲା ପିଲାମାନେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ନିରପରାଧ, ନାଇଁ କିରେ ନିରପରାଧ, ଏଇଟା ହବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଅଳସ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅଳସ। ଆରେ ଅଳସ କହିଲେ କ'ଣ ରେ? ନିରଳସ, ନାଇଁ କିରେ ନିରଳସ। ଅନାବାଦୀ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ? ଆରେ ଅନାବାଦୀ କହିଲେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆବାଦୀ, ଆବାଦୀ, ବୁଝିଲା ତ। ତବତ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଅର୍ଥ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଆରେ ତବତ ମାନେ କ'ଣ ରେ? ତବତ ମାନେ ପଖାଳ, ନାଇଁ କି ପଖାଳ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ରୂଢ଼ିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ରେ? ଆରେ ରୂଢ଼ି ଏଇଠି ଆସିଗଲା ରେ। ଅତି ସୁନ୍ଦର କହିଲେ ଗୋଟିଏ ଚାଉଳରେ ଗଢ଼ା, ନାଇଁ କି? ଝିଅଟି ଗୋଟିଏ ଚାଉଳରେ ଗଢ଼ା ହୋଇଛି, ନାଇଁ କି? ଶତ୍ରୁ ସାଧିବି କ'ଣ? ମୋ ପୁଅ ପରା ଘର ଢିଙ୍କି କୁମ୍ଭୀର, ନାଇଁ କିରେ ଘର ଢିଙ୍କି କୁମ୍ଭୀର। ବାକୁ ବତା ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆରେ ବାକୁ ବତା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ କ୍ଷୀଣ ଆଶ୍ରୟ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅସହାୟର ସା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା ଅନ୍ଧର ଲହୁଡ଼ି। ବାବୁ ବଳରାମ କେଉଁ କାରେ ଗୁଡ଼ାକୁ ପିଉଥିଲେ? ଆରେ ବାବୁ ବଳରାମ କେଉଁଠାରେ? ରୂପା ବନ୍ଧା, ନାଇଁ କିରେ ରୂପା ବନ୍ଧା। ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପୁତ୍ର ନାମ କ'ଣ? ରାଜୀବ ଲୋଚନ। ନାରୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ବିମର୍ଦିନୀ ସଭାର ଅଧିବେଶନ କେବେ ହୋଇଥାଏ? ନା ଶନିବାର ଦିନ ପିଲାମାନେ ନାରୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ବିମର୍ଦିନୀ। ସମନାଥ ମହାପାତ୍ର କେଉଁ ଉପାଧି ପାଇଥିଲେ? ରାୟ ବାହାଦୁର ଉପାଧି। ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ରାୟ ବାହାଦୁର ଉପାଧି କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଟିକେ ଆନାଲିସିସ୍ କରି। ଯେଉଁମାନେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ଗୋଲାମୀ କରିଥାଏ ବା ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯାଏ? ନା ରାୟ ବାହାଦୁର ଉପାଧି ଦିଆଯାଏ, ବୁଝିଗଲା ତ। ଯେଉଁମାନେ କି ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ କାମ କରିଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ରାୟ ବାହାଦୁର ଉପାଧି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ବାହାରର କ'ଣ ଘର ଭିତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନ୍ଧକାର କୋଣକୁ ଥରାଇ ଦେଉଥିଲା? କ'ଣ ଥରାଇ ଦେଉଥିଲା? ନା କୋଳାହଳ, ନାଇଁ କି କୋଳାହଳ ଥରାଇ ଦେଉଥିଲା। ଶତାବ୍ଦୀର ସିଂହଦ୍ୱାର ଦୂତ କାହାର ବର ଆଣିଛି? ଆରେ ଦେବତାର ବର ରେ, ଦେବତାର ବର। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହାର ଉଚ୍ଛେଦ ନିର୍ମଳ କରିବାକୁ କବି କହିଛନ୍ତି? ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ପୀଡ଼ନର, ନାଇଁ କିରେ ପୀଡ଼ନର ଉଚ୍ଛେଦ। କାହାର ସାଧନା ଜୟଲାଭ କରୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଦେବତାର। କାହାର ସାଧନା ପିଲାମାନେ ପଚାରିଛି, ସରି। ଏଇଠି ତମମାନଙ୍କର ହବ ସଠିକ ଉତ୍ତର କୃଷର, ବୁଝିଲା ତ କୃଷର। କଲିକତା ଆମଦାନୀ ମାଲ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ପ୍ରଧାନ ଥିଲା? ନା ଧୂଆଁପତ ପ୍ରଧାନ ଥିଲା, ବୁଝିଲା। ମହାଜନ ବଳରାମ କାହାଠାରୁ ଆକବରୀ ମୋହର କିଣିଥିଲେ? ସୌଦାଗର ଠାରୁ ଆକବରୀ ମୋହର କିଣିଥିଲେ। ତ ଏତିକି ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ପୁରାପୁରି ତମମାନଙ୍କର 50ଟି MCQ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କଲି। এই 50ଟି MCQ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତମମାନଙ୍କର ରହିବ +2 ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ, ବୁଝିଲା ତ। ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ MIL ଓଡ଼ିଆରେ କରିବା। ଆଉ ମାରାଥନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପିଲାମାନେ ଜମାରୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ପୁରାପୁରି ସିଲେକ୍ଟେଡ଼ ବଛା ବଛା ମାରାଥନ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ତମମାନଙ୍କ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଲରେଡ଼ି ପଢ଼ି ସାରିଛି, ତମମାନଙ୍କୁ ଖାଇକି ଜାଲି ଲେଖିବାର ଅଛି, ଯାଇକି ଲେଖିବାର ଅଛି, ନାଇଁ କି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପିଲାମାନେ ରହିଲି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଧନ୍ୟବାଦ।